बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हेल्थ साइकोलॉजी को। उससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके थे कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है या नशोनुमा की नफ्सियात क्या है। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो समाजी नफ्सियात है। इसमें हम समाजी नफ्सियात का तारफ़ देखेंगे और इसके बाद हम ये चीज़ देखेंगे कि समाजियत का अमल किस तरह से वकूफ़ पज़ीर होता है और कौन कौन से अनासर हैं जो समाजियत में अहम रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास समाजी नफ्सियात आती है। समाजी नफ्सियात का ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर फ़र्द के उस किरदार से होता है जो वो माशरे के अंदर जो है वो प्ले कर रहा होता है। वो किरदार जो माशरे के अंदर वो पेश कर रहा होता है, उसका मुताला जब हम माशरे और फ़र्द दोनों के हवाले से करते हैं तो वो समाजी नफ्सियात डिस्कस करती है। तो ये साइंटिफिक तरीका होता है जिसके अंदर हम फ़र्द के साथ तल्लक, फ़र्द का ग्रोह के साथ तल्लक, ग्रोह के साथ जो तल्लक है, इन तमाम तल्लकात को और इन तमाम समाजी ताअमुल को जो है वो हम देखते हैं, सोशल इंटरेक्शंस को देखा जाता है। इसके अलावा हम माशरती रवैये कैसे बनते हैं, लोग राय किस तरह से तख्लीक करते हैं या बनाते हैं, तासुब क्या चीज़ होती है, क़यादत क्या है और समाजी किरदार को किस तरह से हम इनफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर देखते हैं, हजूम किस तरह से बनता है, इन तमाम चीज़ों का साइंसी अंदाज में मुताला जो है वो समाजी नफ्सियात में मुमकिन होता है। अब हमारे पास जो मेन इसकी डेफिनेशन आती है वो विलियम मैकडूगल ने सबसे पहले ये की थी और उसने ये कहा था कि समाजी नफ्सियात जो है वो बुनियादी तौर पर समाजियत के अमल और समाजी मसाइल का साइंसी अंदाज में मुताला करती है और ना सिर्फ मुताला करती है बल्कि उन समाजी मसाइल का मुनासिब हल भी देने की कोशिश करती है। हमारे पास मुख्तलिफ़ नफ्सियात दानों की डेफिनेशंस आती हैं। हम वन बाई वन उन तमाम की डेफिनेशंस को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास वाटसन की डेफिनेशन आती है जिसने ये कहा था कि समाजी नफ्सियात इंसानी ताअम्मुल के साइंसी मुताले का नाम है। इसका मतलब क्या है कि इंसान किस तरह से दूसरे फ़र्द के साथ इंटरेक्ट कर रहा है माशरे में रहते हुए और उस इंटरेक्शन के नतीजे में वो किस तरह का रिस्पांस पैदा करता है, इसका साइंसी अंदाज में मुताला करना समाजी नफ्सियात का काम है। जोन्स जिराल्ड का कहना है कि समाजी नफ्सियात फ़र्द के किरदार का मुताला समाजी मुहिजात की मौजूदगी में करती है, यानी माशरे से कौन कौन सी चीज़ें फ़र्द को मुतासर कर रही हैं और उन चीज़ों के रोशनी में फ़र्द किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। रेवन और रोबन ने जो डेफिनेशन बताई थी उन्होंने ये कहा था कि फ़र्द के ख़यालात, एहसासात और किरदार पर दूसरे अफराद का क्या असर मुरतब होता है, यानी दूसरे अफराद से वो किस तरह से मुतासर होने के बाद अपने रवैयों को, अपने एहसासात को, अपने जज्बात को जो है वो तरतीब देता है, शक्ल देता है। ये चीज़ जो है वो समाजी नफ्सियात डिस्कस करती है। वर्चल कूपर ने ये चीज़ बताई थी कि समाजी नफ्सियात इंसान की समाजी सूरत हाल जो है उसका मुताला करती है कि किसी भी इंसान की समाजी सूरत हाल किन अवामिल की वजह से मुतासर हो रही है। शेवर ने यह बात की थी कि साइंसी अंदाज में समाजी नफ्सियात जो है वो ऐसे अवामिल को डिस्कस करती है जिसका ताल्लुक़ फ़र्द के माशरे के साथ होता है और फ़र्द के समाजी किरदार के साथ होता है। वो माशरे में रहते हुए किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। न्यू कॉम का ये कहना था कि समाजी नफ्सियात वो इल्म है जो ग्रोह में अफराद का मुताला करके उनके रवैये, एतक़ादात और किरदार के हवाले से बात करती है। अब ये बुनियादी चीज़ जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसी भी इंसान का माशरे में रहते हुए इंटरेक्ट करना जो है, समाजी ताअम्मुल कायम करना है, चाहे वो इनफरादी तौर पर करता है या इज्तमाही तौर पर करता है, इन तमाम का मुताला जो है वो समाजी नफ्सियात करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन के बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है समाजियाने का। हम समाजियाने को से क्या मुराद लेते हैं और कौन से अवामिल जो हैं वो समाजियाना या समाजियत के अमल को मुतासर करते हैं। किसी भी माशरे में रहते हुए जब फ़र्द उस माशरे के कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करता है तो हम ऐसे फ़र्द को नॉर्मल फ़र्द तस्वर करते हैं। अब माशरे के अंदर दो तरह के जो है वो कॉन्सेप्ट हमारे ज़हन में आते हैं। एक माशरे का कॉन्सेप्ट आता है और एक समाज का कॉन्सेप्ट आता है। देखें, माशरा हम बुनियादी तौर पर कम्युनिटी या सोसाइटी उस लोगों के उस ग्रुप को कहते हैं जो किसी कुछ ख़ास कवानीन के तहत अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं और जिन कवानीन के तहत वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं वो कवानीन समाज कहलाता है। लिहाजा ये समाज और माशरा मिलकर एक इंसानी गिरोह के लिए ऐसा माहौल तख्लीक करते हैं जिसके अंदर फ़र्द रहते हुए ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी फ़ायदा जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब उस माहौल के अंदर फ़र्द की जो एडजस्टमेंट है वो किस तरह से अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट कर रहा है और किन तौर तरीक़ों से वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, वो तौर तरीके, वो स्टाइल ऑफ लाइफ जो होता है उसको हम समाजियत, समाजियाना या सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कहते हैं।
فرد کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے جو ثقافتی قدریں ہوتی ہیں, جو رویے ہوتے ہیں, جو وہاں کے قانون ہوتے ہیں, وہاں کا جو علم ہوتا ہے, معاشرتی علم ہوتا ہے, اس کو سمجھنے کے بعد جب وہ اپنی زندگی اس معاشرے کے میں رائج شدہ قوانین کے مطابق جب وہ زندگی بسر کرتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ نارمل کہلاتی ہے, وہ سوشلائزیشن پروسیس جو ہے وہ کہلاتی ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ان میں ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہاں پر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ سماجیت کے مختلف خصوصیات کیا کیا ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سماجیت ایک ایسا عمل ہے جو کہ پیدائش سے موت تک جاری رہتا ہے. یعنی کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے فرد جو ہوتا ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتا ہے, اور وہ جو ان ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتا ہے وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس کی ایڈجسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں کتنا بہتر طور پر وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہوتی ہے سماجیت کی وجہ سے انسان بے پناہ فائدے حاصل کرتا ہے. وہ قواعد و ضوابط کو جانتا ہے جن کے تحت وہ زندگی بسر کرتا ہے. مختلف ہنر سیکھتا ہے جو ہنر اس کی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. وہ اپنی ان خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک عزت اور مقام حاصل کرتا ہے, اور وہ اپنے ذات کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ سماجی قدریں اور معیارات سیکھنے کی وجہ سے وہ یہی سماجی قدریں اور معیارات جو ہیں وہ اگلی جنریشن تک منتقل کرتا ہے تاکہ آنے والی نسل بھی جو ہے وہ بہتر انداز میں معاشرے کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے. اس کے علاوہ وہ کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے وہاں کی زبان سیکھتا ہے, اور زبان سیکھنے کی وجہ سے اس میں مہارت حاصل کرتا ہے تاکہ وہ اپنے بات کو, اپنے ویوز کو بہتر طور پر کمیونیکیٹ کر سکے. اور یہ بھی سماجیت کا ایک اہم جو ہے وہ عنصر ہے, ایک اہم ٹریٹ ہے, ایک اہم کوالٹی ہے کہ انسان جو ہے وہ زبان کے ذریعے سے اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ بہتر طور پر کر سکتا ہے. اس کے علاوہ سماج دشمن عناصر کے متعلق وہ آگاہی حاصل کرتا ہے, اور ایسی تمام خیالات اور ایسے تمام واقعات جیسے تمام لوگوں سے وہ کنارہ کش ہوتا ہے, یا ان لوگوں کو ان خیالات کو کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو سماج دشمن کے طور پر جو ہے وہ اس کے ذہن میں آتے ہیں یا اس معاشرے کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان سے قطع تعلق کر لیتا ہے تاکہ وہ کسی طرح سے معاشرے کے بگاڑ کا سبب جو ہے وہ نہ بن سکے. اس کے علاوہ وہ اپنا ذاتی امیج جو ہے یا سیلف امیج جو ہے اس کو معاشرے میں بہتر طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے ایک ریسپیکٹیبل اور اچھا انسان سمجھا جائے, چونکہ یہ انسان کی ایک ضرورت ہے کہ انسان ایک اپریسیشن چاہتا ہے, تعریف چاہتا ہے, اور ہمیشہ اچھے کاموں کے حوالے سے وہ پبلک میں جانا پہچانا جاتا ہے. تو اس طرح سے لوگ جو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مختلف فیلڈز کے اندر جاتے ہیں وہ بنیادی طور پر سوشلائزیشن پروسیس کی ہی وجہ سے ممکن ہوتا ہے, چونکہ سماجیت کا عمل جو ہوتا ہے وہ کسی بھی فرد کی پوزیشن کو معاشرے میں مختلف فیلڈز کے حوالے سے کلیئر کرتا ہے کہ وہ کوئی بھی شخص کس فیلڈ میں ہے اور وہ کس طرح سے کام پرفارم کر رہا ہے اور وہ کتنا فائدہ مند ہے معاشرے کے لیے, اتنا ہی وہ قابل عزت جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس سماجیت کا انٹروڈکشن جو ہے وہ آتا ہے. یہ بنیادی طور پر سماجی آنے کا جو عمل ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر آ کر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سماجیت کے عنصر آتے ہیں, اسے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. اینی کوسچن از دیئر ریگارڈنگ ٹو دس ٹاپک آر دا ٹاپکس وی ہیو آلریڈی اسٹڈیڈ, یو کین آسک ٹو می, آئی ول آنسر یو. May God bless you.